জানমণি সপোনতে আহিবা মৰমতে মাতিবা অ জানমণি তুমি হবা পৰি আমি দুয়ো হাতত ধৰা ধৰি কৰি সৰগলৈ যাম অ জান। কি কোৱা হে তোমালোক? সৰগলৈ যাব হোৱা নাই নহয় এতিয়া। লহপহকৈ লাই থামটো দৰে বাঢ়ি আহিছাহে আকৌ মৰা কথা কৈছাই যে। তেনেকুৱা কথা ক'ব নাপায়। ডক্টৰ চাই তোমালোকক ভেকচিন দিবলৈ আহিছে। ভাল লৰাৰ দৰে সকলোৱে ভেকচিনটো লৈ লোৱা। ये फंस गया सीएम। हम एलेक्स है, जिसने भी नहीं लिया वैक्सीन उसको हम सुन सुन के ढूंढ ढूंढ के वैक्सीन देगा, तो हमसे कोई बचेगा नहीं। हमारा नाम है एलेक्स। ये क्या है? জানো মোৰ ভেকচিন ল'ব ভয় লাগে। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। এই পাগলীজনী মই থাকোঁতে কিহৰ ভয়? কোনে ভেকচিন দিব তোক? কোন আছে? কোন হে সেইটো ঘা বিচাৰি নোপোৱা গৰুটো মোৰ শুনক ভেকচিন দিব আহিছে? सा मैं जाऊं पाए। ক'ত যায় হে এলেক্স? ভেকচিন দি যাওক কৈ ইহঁতক। नहीं नहीं, कभी और दिन हम किसी और दिन इन लोगों को देंगे वैक्सीन। अभी हमको घर में जाना पड़ेगा। हमने बहुत बड़ा काम घर पे छोड़ आया। हमारा मन में अभी वो बात आई, इसलिए हम जाता है। आप यहीं रहो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।